पुलिस आरा का शुमारा थी प्रोग्राम में था एक बार पता बशत कने बानोक मिसिंग पर्सनस आने केस शुमा समझे कि हलबुत का के हंचो के मांगवा असेंबली तो का बेनंदा पार्लियामेंटेरियंस याक लेजिस्लेशन ही बेकनंते और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिचा इशू हमेशे के अगा मागुश गाएं के मर्दों पिकअप भी गाया तो गार भी गाया और बायदोम आहा अगा चेस्ट कनंते केस यहाँ खिलाफा हंसते कोर्टा बरोत गप हमेशे बिचा चेस्ट कनेगा माउशमा द्रोजाने चिया के यक ऑर्गेनाइजेशन है कि तई आर्मिया कन्फ्रंट का ओगुशी के मां हर हालता तई मुल्का प्रोशा हाँ गुड़ा जाहिर है कि आर्मी खामोशियां नहीं दी ना आर्मी रिएक्ट करते नहीं आर्मी के रिएक्ट करते कन्फ्रंटेशन भी बाज मर्दों FCA हो बाज मर्दों शहीद बिता ये कन्फ्रंटेशन तो का बाज ये ऑर्गेनाइजेशन आनी मर्दों हो डिफरेंट BLA वती जागा BLF वती जागा आदगे वती जागा BRA वती जागा नी इशानी जाहिर कन्फ्रंटेशन के बाद इदाहों मालूक वफात भी आउदाहों शहीद भले का चुशे मर्दों जिस कनक गुत्तगा तो शना रिलीज पर्चा करते हैं कसे बिचा बाज हंची बित्ता के चेस बित्ता को अतकगा लोगा वापस अतकगा चिया के आहानी या व चुशे क्राइम न बित्ता हाँ या व आहानी चुशे ताल्लुके न बित्ता के चुशे सीरियस हैं ताल्लुके या मिस्टेकन आइडेंटिटी हो बाजरंदा मर्दों में जो गुजदार गोटा कि चोन पे शुमा हल कने कई गुमा शुमा हल बिचा ना हल बिचा ना पार्लियामेंट तो का आवाज पार्लियामेंट बिचा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है हल कना एहतजाज वो पार्लियामेंट तो का भी बिते डरना च भी हम बिते भले मां ये कोई असर तनी का नचार तक सीरियसली मां पदा कहां है मां पदा उशा सीरियसली बलोचिस्तान गवर्नमेंट ये इश्यूज सीरियसली नजर तक पास्ट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन हम बार बार चिया उशा कि बिचा लॉ मिनिस्ट्री ते डिवॉल्व हुई हाँ इदा लॉ मिनिस्ट्री बिनिंदी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सांग बिनिंदी वो लीगल एक्सपर्ट सांग बिनिंदी और पार्लियामेंटेरियंस बिनंदा लेजिस्लेशन ये हंची बिकना के बजाय के चौक गारवा आहा कोर्टा अपियर बिमा और कोर्ट तो का हंची प्रूफ मर्ची डिजिटल दौरे मर्ची टेक्नोलॉजी है दौरे ना तरह लाजमी नहीं कि तो 4-5 गवाह भी आ रहे पेश बिकने वहाँ गवाही न था तोर सा कस न दनते कस दे माने थे नी अगर वाकई इन्वॉल्व वन चुशे हीनियस क्राइम्स या क्रिमिनल क्राइम्स तो विषय गुड़ा आहानी मिची हो मतलब आहानी सजा हो जाहिर भी ओ अगा हंचे प्रूफ भी बीते कि आ इन्वॉल्व न बीता आ रिलीज भी बन और चिंचू अरसे तहा मां बेसमझे के दोस्ते मर्दुम रिलीज में अगर शुमा कोशिश कने बच्चा साल यो कपी वो लगी वशिया ये नहीं कि मार्ची मां पुतरते हैं असेंबलियां बांध दो चाहिए चीज बनते टाइम लगी भले अगा मां शानी सरा लेजिस्लेशन सरा अगा मां कमो तीजिया एक्सपेडाइट कने मेरे ख्याल से सहमाह तो का हो तई लॉ आतक कंते असेंबली तो अच्छा मानो सीपैक के हवाले से मतलब जिसको लुटा कि मां पेशतर हुकूमत के हवाले से हमें गोश दाश्ता कि बलूचिस्तान दोस्ते एतमाद तहा जीरक नबीते अगर सीपैक में का जो मामला दस्ता तो शुमी चे ख्याल हस्ते कि शुमा अगर हुकूमत जोड़ कने शुमी दोस्ते मुदाखलत सीपैक के हवाले से चिंचू बिते बिचा अग्रीमेंट्स वो बीतगा पीसरगे गवर्नमेंट सांकुता नी आहानी फर्दर मां एडेंडम लोटे दें या आहान तो का अमेंडमेंट्स करें या मां लोटे ज़्यादा फोकस बलूचिस्तान सरा बेबी चीज़ हाँ बजट के सीपैक के हर चीज़ के चाहे ग्रांट या लोन आन चाइनीज आहा मां लोटे ज़्यादा खर्च भी मां बलूचिस्तान सरा आ चीज़ मां खुद करें भले यक एग्रीमेंट की पीसरगे गवर्नमेंट कुता आइया जाहिर है ये माँ रिवोक कुत ना करे ठीक है ना बेहतर कुत कने और माँ समझा ये चीज़ बीत कना इफ द विल इज देयर एंड इफ द इंटेंशंस आर गुड ये चीज़ माँ कुत कने इंशाल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट गोमा चिया कि ये फेडरेशन है या मेगा प्रोजेक्ट है जो कि नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान भले
internationally ہوں اسی مطلب یک حصہ ہستے نی آ چیزا صوبائی حکومت وہ فیڈریشن نشتا اور ریویو کت کا اور ہنچو کے مادی ہنی 90% آف دا بجٹ واز اسپینٹ ان پنجاب شاید ہے نا یہ 90% تی بجٹ سی پیک کے شتا پنجابہ بجائے کے بلوچستان سرا خرچ بھی ذمہ دار both federation and the provincial government. Things are going to be different if your party because comes in. there are different people there now. Achha. There are people with good intentions. Just Jam Kamal Sahab is different. No, and even Imran Khan is different. Achha. हाँ ना तो प्राइम मिनिस्टर हूँ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर ही आएंगे विद गुड इंटेंशंस आएंगे इरादा इशारा नेक इशारे आइए वती टीम है अड्ड भी ज़ाहिर है पूरा फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस कमर्स इंडस्ट्रीज ये द्रो मतलब एक्सपर्ट्स इन दे ओन प्रोफेशंस आहाँ के नाम माँ इश्कन गाए और आगम भी आया ये मिनिस्ट्रीज आंसर तहा go the provincial government not only Jam Sahab but even his team that is important also کہ آئیے ٹیم تو کا کہہ مردم با من خیال گوشی چیز باز بہتر اچھا بانو کوادر بھالو کے جو ہستے ہیں ایک بعض مزے تحفظات دیمات کا کہ اگر کوادر پورٹ آپریشنل بیتے ہیں تو جو ہستے ہیں بعض مزنے آبادی کوادر جو ہستے کہتے ہیں نندیتے ہیں اور کوادر کل ڈیموگرافی جو ہستے چینج بیتے ہیں تو آؤ دے لوکل مردمانہ جو ہستے ہیں سب باز آنے جو حقوق ہستا آج ہستے پامال مہنتے ہیں بالخصوص جاب حوالے چگہ میں گپ بکنے یا دیکھیے معاملات آنے پرائیورٹی حوالے چ گپ بکنے اور دومی گپ یہ بھی ہم ہستے ہیں کہ میں چاہتے کہ مشرف دورہ یا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پچکنا بھوتا آ بھی کم عرصہ چلے تھا اور بالکل جو ہے ختم بھوتا تو ایچو مزدے میگا پروجیکٹ تہا اگا گوادر مردمانہ اگا ایچ فائدہ مرسی پورا آگ سی پی کے چیک آ رہے شما اے حوالے چ کوئی قانون سازی کرنے شمی پارٹی درستان چ اولی چیز میں پارٹی انٹینشن انشاءاللہ ہستے ہوں انشاءاللہ کنن قانون سازی ڈیموگرافک چینج ہے سرا آہاں لیجسلیشن کنگلوٹی یہ صوبائی ذمہ داری ہے یہ مرکزی نقم ہے واسطہ پارٹی کنتے انشاءاللہ پارٹی کنتے انشاءاللہ اسی سرا باز گپتران بیتا و انشاءاللہ اسی کنتے اور یہ کہ خدشات مخلوق کے جو جنوین خدشات گوادری گانی اسی طرح انشاءاللہ شرع یک لیجسلیشن لائے کہتے ہیں کہ آہانی مطلب بنیادی کے حقوق لینڈ ہوتی ماننا اور یہ جابزان ایشو کے تو ہائی لائٹ کو آہانی کیپیسٹی بلڈنگ آہانی مطلب فرسٹ پرائیورٹی گوادر محلوق بھی بام پدا تربت بھی پدا پنجگور بھی مطلب پورے مکران ڈویژنہ اسی تو کا حصہ ہستے ہیں لسبیلا ہنی گوادر کو لسبیلا یا کانسٹیٹوئنسی ہے ظاہر لسبیلا ہوں وتی مطلب یہ چیزیں سمجھی کہ آئیے ہوں حق ہستے ہیں یہ چیزوں کا نہیں یہ شی سرا انشاءاللہ ڈیموگرافک چینج ہے سیریسلی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس لیگل ایکسپرٹس نندا اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنلی دنیا تو کہاں پورٹس چل گئے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سا پورٹس گونا ناٹ اونلی صوبہ ٹھیک ہے نا اسی طرح سیریسلی اور ہم چکے تو ہوا ووکیشنل ٹیکنیکل آہوں منی ٹائمہ منچ چائنا یا وقت یہ فنڈنگ کنائن ایگزیکٹلی گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بلے ماں پدا ہوں تر دیگی گا پی پی ایس لگوا ماں گوستگی دہیں سالہ دو گورنمنٹس میں گورنمنٹ سانچے راندات کرنا انفارچونیٹلی آہاں یہ چیز جو سیریسلی نہ چارتا نہ اہمیت داتا اگاں کنٹینیوٹی بیتے مرچی جابانی کم سے کم 10 سالہ راند بیسک ٹیکنیکل جابزانی میں گورا ہنچیں کورے تیار بیتگا کہ مارا ضرورت نہ کہ پورٹے چلائنے گواستا مار ڈانا چے مردم بیارے بٹ سٹل ایون if it's late انشاءاللہ ماں انٹینشن ہمشیں کہ ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹرز صرف گوادر ہیں نا پورے بلوچستان بانوک مارا ایک اب گوش میں گپ کرنے کو شگئے کہ ماں جو ہستے اسمبلیاں تہا روے اور بلوچستان حوالے جو ہستے آواز چست کرنے یک مارا انسیڈنٹ بگو کہ شما یا کوئی پیشتر حکومت جو ہستے ایک توار چست کتا بلوچستان حوالے چے اور وفا کا جو ہستے بلوچستان توار گوش داشتا ماں وتی گپا کنا جی میں آ ٹائمہ یہ کہ میگا پروجیکٹس کے بیتگاں بلوچستان تو کا
ಆ ಟೈಮಾಗಿ ಮಾತ್ಗೆ 1999 बिगर than 2007 मंगशा ना हमारा रोड्स भी तक कम्युनिकेशन है ना हमारा ये तो टेली कम्युनिकेशन हन्नी नेस्ते हमारा ड्यूल कैरियज नेस्ते दनी ड्यूल कैरियज मां शुरू तक वन स्टेप वी टुक वन स्टेप कम से कम तई मेन हाईवेज तई द्रो बने था ने इट वाज फॉर द अदर गवर्नमेंट टू कंटिन्यू विद दैट प्लान शायद है ना दूमी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के आद पदा PMLN ने हुकूमत आद आहा वो बलोचिस्तान they didn't even look back and look at Balochistan as a province that has the basic necessities to strengthen Pakistan itself. Human resource वो मैं सा कम में भले मैं resources है अगर विचारते ना है अगर सही यूटिलाइज बुकते ना बलूचिस्तान सराओं खर्च को थे सिर्फ बलूचिस्तान मर्ची ये हालत तो का ना पूरे पाकिस्तान है इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी दरत बाज एक मजने अरसे चे मचा रखे हैं कि ग्वादर तहा आप एक कमी हस्ते हैं और इसी हवाले चे चा मीडिया भी चा जो हस्ते हैं अवामी नुमाइंदा भी आए ना एक आवाज़ एक तवार है चुस्को था मगर धनी का मचा रहे हैं जो हस्ते कोई आई हवाले है जो हस्ते हमारा हुकूमत या वफाकी ने मगर मच्छी उम्मीद बता रहे हैं कि ये हुकूमत चे गंते मम पदा रवान 2003-4 आठ एम्बा मा डिसैलिनेशन प्लांट ये 500+ मिलियन रुपीस है आ प्रोजेक्ट या आहे द हदिया अडवी पदा 2007 में गवर्नमेंट शो कस्सा चक न जा नचारे न बलूचिस्तान गवर्नमेंट था ये चीज़ें जिम्मेदार मंगशा ब्लेम बलूचिस्तान गवर्नमेंट सराहों कहते हैं और फेडरेशन हैगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट था चक न जा नचारे के इंचो इन्वेस्ट विद डिसैलिनेशन नीशिया मा ग्वादरी अवाम वास्ता फंक्शनल बिकने सड़क शो आ ठीक है ना पदा 10 साल आंचो के तो गुशगा एक अस्सा परवाना को और अगर ये मीरानी डैम हमें डैम के मैं वक्त माँ आइडेंटिफाई को अडकना इंत मरकज आचे अगर मर्ची आइए मुखालफत दुरुस्ते पार्टीज़ को था ड्रोन नेशनलिस्ट पार्टीज़ भले आगा मर्ची ये डैम मबीते हैं और ये आप मबीते हैं गुड़ा ये टैंकर आप ग्वादरा हो अच्छा बानू तेरा आखिरी सवाल है मुझे हमेशा कि अख्तर मेंगल साहब दोस्ते हैं ये होती शश कातन था एक नुकादिश है कि बलूचिस्तान था सियासी हवाले से दोस्ते मुदाखलत ख़त्म करने की भी एक कोई हकीकत गप हंसते हैं कि बलूचिस्तान को सियासी हवाले से मुदाखलत करने की थी विचा मंत्रा वती गप्पा करना माँ हरची की मनी एक्सपीरियंस है माँ गुशान डिपेंड कर तई पार्टीज आंसरा चुने मुदाखलत कब करना माँ हमेशा न समझ गए अच्छा माँ हमें चीज़ा न समझा हालांकि मैं बारीगा 18th अमेंडमेंट न भी था ये मिची कॉल आहानिगा नेशनलिस्ट आनिगा कि हक के खुद इरादियत न सरबाज फहद वाले गुलचारों का आगे गुलचारों का झूठ पे बड़ी जो से किरदार अदा करते हैं मुश्किल बलूचिस्तान हवाले से गप करें हमारा सब बास मसला मसाइल की तरह जो सेहत हमारे तारीख हमारे बिजली हवाले और आर्थिक रस्ते मसला हमारा तरह उम्मीद करें कि रस्ते मुल्क हुकूमत जोड़ना या जैसे जोड़ दी थी आज रस्ते बलूचिस्तान है मसला मसाइल करते हमें गरमानी को माहौल शुमाची रजा